Inovasi baru dari mie sedap, mie goreng ayam crispy. Lagi lapar, par, bosan yang standar, dar. Mie sedap, goyang-goyang pipi. Mie gorengnya sedap, taburin yang crispy. Mie sedap crispy, fresh crispy, fresh crispy. Mie sedap ayam crispy, sedap crispy, fresh crispy. Bikin goyang-goyang, keras-kerasnya renyah. Mie sedap ayam crispy dari Wings Food.